top choice. PAB, let's go. Oo. Tulugan ni Sabi. Bami. Bola. Scarlett, say hi. Test na to. Sakpan daw ay. Hi. Palaban may elevator guys, kaya pertig daghanan namong dala. Huwag pa ilabot ang mga baggage. Pero okay lang. Nakabayad ba yung excess? Kaon sa ta? Tara sir. Dito sulod. Sulod. Saan mo gusto? Let's go. Important measures for safe passenger training. As of now, we are advised by the air traffic control that we need to depart at time 1:42 in the afternoon. Check convenience is 6 minutes past the hour of 1. We'll be taking off. Thank you. Good afternoon, everyone. Scarlett, are you excited to go to Manila? Ha? Ato ta sa Clark? Ato ta sa Clark? Hello! Naka sa airplane. First airplane experience. Ate Scarlett. 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 Natas Manila. Natas Manila. Lamig kayo mong sleep. Papa, what's that? What's up na? That's a yellow airport going to the airport. Yes. Ang airplane. Lalataw ang airplane. What's that? That's the engine. Engine of the airplane. So, ayun guys, mo to siya ang first airplane ride experience ni Savi, no? Ang diferensya lang nila ni Scarlett, kaya si Scarlett nakatulog siya sa whole flight. Lahi ni si Savi. Di ba ang common sa mga babies na pag first time sa airplane, magsigig hinilak, nga na. Pero si Savi kayo tibok flight, sige katawa, sige ngisi, abi niyang playtime ba. Na napikit time ganina nga, grabe kay turbulence. Ako utong na ko sa turbulence ba, nga wala ko kasabot sa akong gibate. Si Savi, sige rin po katawa, pagtuon niya ka nang mura nag-playtime gihapon. Hindi pa na ko ni bata. Anyway guys, amo ang trip diri sa Manila. We will stay here a month or two.
Siguro mga 2 months siguro ang pinakadugay. Dagan kami plano at 200. First thing sa among list kay ang Dinosaur Park sa Clark. Mga 2nd or 3rd week sa April may mga dito. Tangin na mo mga videos diya sa mga laag. Saman. What was that? Sabi, Bola. Sabi wala ka nag-sleep, kuya. What's this? Oh, wala ka. What was that? Ito yung nakita ng ngisi nga to gid yung naong ganina. Tibok flight. Nga to eh. Kapuya day mag-travel eh daghan kita gamit. Naran stroller, naran stroller oh. Stroller. Napagi maleta. Nya mga pila to ka bag, siguro nasa mga 7. 8 kayo, mura man mig mga broad ano eh. Mura mig nilayas na nabunturan. Let's go! Kalimot pandemic paniod to guys, so kaon sa Midrig Burger before may musakay sa sundo na mo, no? Sundo man mi ni Papa ni Sarah, o Uncle Boy niya. Tapos unyang gabi, among bisitahon niya, Tito Cholo sa BGC, at the same time magtuyok na lang po mi dito. So that's it for today guys. Thanks for watching. Bye bye.